Hay, hontok ngaran no. Hihol. Kakanda ka. Awol. Maling? Ba't nakauma ka kahit kimisog? Ulah ilah. Ulah. Kahit inay no, nigugpa. Ha. No, kumusta madit maling? Wa. Ha? Narik na apnon kan uli ka kay. Wala. Pan. Pan? Ha. Paano kag in Paris not pan? Wala. Orange? Ha. Oh, sika soft drinks na orange. Matag anay kag pangutkot. No kasang ka? Ha? Pilak edad no? 14. Kay kan eskwela. Ha. Oh. Nakay kaig ka nang nangan no kung taan. Asol. Lawalo. Asa mo eskwela ka? Ha. Oh. Maradyo, paning kamot ka eskwela ha? Ha. Adjaw? Ha. Adjaw ag? Nakay kako no, nakay pangandoy no. O makatapos ka sa eskwela, nakay pangandoy no. Og kay mo ka ba na maestro? Og kay mo ka ba na doktor? Nakay. Wala sundaw. Aw sundaw pangandoy no. Wow. Ganit no, paamot ka na eskwela. So para gapurot no ka kasi ka pangandoy no no sundaw. Nakay kaghimon para kakabot ka pangandoy. Uon. Tarang og eskwela. Ganit no. No, si kanda yan. Ul. Ha? Wala lul. Handay.